Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM tosa na salamu rehma na amani na zimwendeleni heni mahali kaundu mjihundao hamande heli kaunga mbona usiku wa leo riwasuli vwamana mengoni mwema vwamana wa hii parti jua na wende vice president ikao wakili walohunu ulayani haizo inu de manara maswili rjeri mhoji masuala ya husu ya hawa ya siasa kaundu masuani bali wajau masuala ya wahusu en tant que parti jua hili rishie zira aizahai shakabli ya rijanjar mpango wapunga mjomnika dakika ya utsovehe salamu hili rinjar mpango watukufu washilizo he Mwongozo FM salamu na amani juhanyo izahandani kabla ya hizi salamu ho watukufu wa Komori shizahandani kambisho marhaba mwanama Shakri Sultan ikao wate jitihadi hapo wate siti ya Mwongozo FM alhamdulillah shukra jiwa ngarjiwa nono hazi kao pandoma na wazingara haukaya ishindi aba haino Mwongozo FM partout harumwe dunia abahangiza kaza awonge nsina nongozo tsohamru tsokaya marhaba menji hundu tukufu haukaya ngona media ikao ngoma za media ikao ngashuli wao ikao ngashinda none za media ikao zilua harumwe ensi ya Komoro awonge nsina nongozo hamba tsokaya courage lazima uendelee hata ushinde ubwe na studio tena hunu ndo joshinda wenda harumwe mo plateau awodo tsokaya tiunro tukufu siku leo mwanashi wangu Sultani hanjilea mnoda honi ya jani uzi sebesha nfanya surprise kwa titabu uno ndi mwana ma kwa titabu ngadro jibu haini suala ikao anzo ya uzizise ikao ngarum nikano tamayo njikani wa Komori ikao ngamangalia haini malamlio ngarum to sauni zi salamu kaini mwambini kadwa vile assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba mtukufu suala la mwando mhuwa he daula haoneso kalijua lisalicho kwanza lijue le kaulu ilo ngamli aminio kalijua lito lisali lito haungilo yawo ambali tsodelia hamba ukayangu joka yaranzika yarenge ezamana he parti jua mhuwa parti jua amta wahano enda mlenga mateka amta wahano mamweha awe lazima bra litsoka yangu ngwe namna yokaya ranzikale wo yino mhuwa he parti jua enda ya mweha ya mtavahano ya mbali ambalilia batsinamba ndongo tsoka yonsi awe lazima mbeka litso and yode fasila kambe litso shaizo ndabo ngilo toujours ngali wala marhaba mtukufu ngarijwa ukaya ranzi al-Imam Ghazali harenge daula aninga hamba ukaya ranzi 2018 hokando bandu wakaunjia mharbati mwinji mbadili sharia mwenje zonaha shahunu winji ni hanyu wahe parti jua mjamrendeha maopoza wa azali haizo hunu baada ya mrendeha maopoza sha mrudi wachau mtsanganya miongoni mwa parti pia mrende mkubali mfanye mwende itifaki nzima hawana na azali yani ze parti zakaya pia mtsanganya ranzi Komora bangiyo union d'opposition akanga mfikiri waja uhunu ulayani waja wazalihana daula ya haki shahunu ngamonokaya eba makati wanyi kamtu jistamba vyuka vanusindira ko wenji rakarabalia isuraya ya parti eba umtsanganyo wa hanyuno kautumili yani ndongo ukale umjujwa mwede madailie sambi hamvu hawema aba hainu madama mtsanganya haparti zinji mkubalia na mtsanganya ngani kanyi oblige mkubalia ne fikira nzima yebazi kamtujunda armaye marbatiyo kamtujona kabe sem la kweli la jwabo la mbalicho yani lisalizimia mwana mashakri swala lao lo taji haku reka unruhusu lazima ndejimba udingoni hakika azaliansi mani ikangira isi leo miongoni mwa mwezi Mungu ni parti jua ndo msutene am 2016 akawasuliwa no leo hii yomba vyo kawati mno jamba katsinizo beshi ambuka ya wandwa ha wandu katijua wanu nsujwa no mjo kalifena namna indeni sha mtu amini ye 3% au 4% ya kanio akahunda nzuani yode jotsongeza lo rais leo unaelewa sha rifanya kubaliana wafanyisha convention za sinyewa mkataba pia hula Misri
ukaya ngari msutemeo ukaya de tournante wa respecter le tournante wa respecter bonne gouvernance izo pia rijer rume bazima da sinaye harmwe hizi unaelewa sha ijenja pretext izo pia mziono bahari makati wala kuita kanza tolo hambilo kaya sambi harongoa kati haki wodumize kuwet yaba hangida etso sola ile onge harmwe mazihoni ya rais mkoweti jimkoweti junda huyu unaelewa an ila de pretext ya jaha ya toa le jua harmwe ndani izabili dutuka harmwe za feri za he assise sisi katrenga participe ben non assise inunge ndao inkana kwa wasulisha kumuri wano amerika ujwe mandamu yuhanzari wasulisha unaelewa yo de mana sisi assise karjanjia a partir yao besi yao ze bras de fer ziwasuli hata ziwasuli leo yani de malaka ngonukaya harmwe referendum wando kwa agenda izo pia hata ziwasuli leo ndio afanyeze vote zila ikao rais wa heshima wahatu simzama na metabdala mezambi nguna muhafadhi malalio ani huwa harayo kaya mtsende harma ze vote ya 2019 izo zamba hashemeza parce que mbukaya izo ndrabo ikawatsi vote izo maskarade sha wando bango endao eka na malaika kaya kadjoshinda batsindizo wando wende shezo nanzo mbukaya wando aba hainu ani tsuri jukaya il 24 mars ibiri tsazila helizavira kajaste hitsena ila lazim parce que emana ma candidat wakahenda e condition ikahamboka inga jo fanshiha wandungwa jo sinya udingo mwaze bulletin haini candidat ya onese ukaya ani wala pia waonese ani wa madhumani ma candidat iskaja fanshiha wandungwa jo ko bwe bureau tel eri wandwa ndango zinje za hambwa kajatekelezea yonde mana ma opposition wakaenda mwe ze vote zinuka kwa za stehilo unaelewa ze vote ziwire namna ila wantu wala wajiretire shahendele harengeze vote awe kwa zima mono hata mawazo kijafanshia mweze bureau shaifanshia harmweze ifanshia soit disant au palais du peuple na wizara mshare kija iharaza na ngomanizo abunge ila ukaya ranjo suku wanda kubala ukaya gasarma mouvement d'opposition et CNT tungiha ikao ngawe kandida wa hele jua harmwe ya CNT wakata abunge ikaujo wasilukaya wengu uspala nguzi sokaya e parti jwe zimi hano kaja zimi e parti jwa ngio toujours chamjo kahambia namnaje nasoma ka exemple ya hunu Marseille hunu Marseille mandoni risoka vanhu vadzima pia e parti jwa rende harmwe mahadisi ya Lyon usema opposition wonsi pia rikavo kama harmwe za ferizo ija ifanshia hunu Marseille e mouvement daula haki ungu hambili shewe yangu hambili ikao izo histoire ngo zijondo ndondo baurengwa mali ai majilisi jauna jao si wasanga rononziro nera himile mwandu ikawa wavubu mali majilisi kandera wahimile ukao ndonda ono rijivuru beshanga sikari rijivuru sha harme parti ikao ngio yantendelwa ni mzee wangu shimeji wangu militaire ondo hili juongo huyo tena wengi huno uleze vote za fanshiha juzi za Shabani Muhammad ondo hili juongo yao tena wengi tena warmalika abunge tsikanze na bukaya ile jua amtsongomba hundu Marseille malani ko pia ani izonanzo na bukaya ani ekale wo ndo ajua kajaji de la défense devant parce que zimbwana zinu mbakani mbana ya collectif ya ho wandu wansi pia timpaka mwa medabdu bahari mimi de dhamana hai parti jua hunu la fransani ni tende harmoze no mozino no timpaka ndamisha zifikira nizibiswara nize mali ngarito wao rikebazima atari wane mrueri mto harmwe yezi parce que haringalezi atu gozi shambu aunge yoke tsuminya ukaya ikale wonja tende harmweze nomozino kitsuminya hata shazi haza hatu unudalinga zifanyao deja amjo harakabana amjo hambia amjo lalika e parti jwe selam hunu Marseille deja nisozi hazaz sha ihorendaho ngarjom parani nunsi pia zinongoka restanziani insha Allah harakabanu ngarjom parani Germany soka ijwa kijalal shantu jira kasidi sijibwe masuala haho mtukufu ngarijwa ukaya yunu mahamili
mhuwahe parti jua ikao ngujindo shivani hauhaki auti hauhaki inyi mbesede mjoko za haku yebaka mjao na ukaya ibidi mfanye maandamano mfanye maandamano katsukiri yebaka mjao na ukambese ifo mrubweze silisili zinu mrumye igozisha mfumo nesokanyide parti yani olio kanti abaye kaka mtwanza mmingila ila sura ya union d'opposition mparane wanyu kanga bubujulio ainga maandamano ya mvu ya he parti jua no natwamba komori ya parti jua komori karnajo ufanya ani maandamano ngujukaya maandamano ya hainu zizilwa alikuwa mtu afanya demand kaja para kubaliwa izo kafanya demand kaja para kubaliwa izo tsao kaya kanga fanya mvu arandoda za mvu za handani ukaya ndo mvure ramrenge ramtoya malalua parce que kaja funga haki izo ndo karno zifanya pourquoi garjo izo anzo zifanyishi shani zamba ukaya dizondo mboka wala wandu wajo aeroport na wala pia rekondo dubus kudzima inga ma military do shida warizi no sha ngarijuao izo zanze zirendehe awira mbukaya karanda bahano parce que yaka visage wanza ukaya ya tolero era isa medabdela mwitsanga abongeza nongozo karno poruzi fanya nabo ye arambi ukaya msifanya hila watijuka fa mndu wajambilo kaya koza hamedabdela mwitsambi emba biyo harumsia harambia abonge ngasi abo haramweze nongoza mvu sikana parce que yeye akahunu nyakahenda abakanga mwanzo na darmwe nijibu mahakama ngonelewa mimi that nje kama sur France la France nje kama chatika bonze en dehors de la France chatimpara tambaka utsende riparana akaya kahunu Marseille nje kahunu chatimpara abakaya Ahmed Abdul lazima nende haramweze nijibu sina ujwa nike mwenze nifunge itsumu mwenze nabo kula wakati kula mwezi muka wazima na wananya rifunge itsumu pamoja awenge tsato jua na ke mwanze wantu armetsumu lazima nende nafanya darasa zangu nikana awenge haka ujua izo akamlinda wantu wamwambia shaba ngwendo unaelewa abangwendo awenge tijua mbuka ya ila mvu yonga sinizo rijwe ifanye bashi leo shahamba kai no na mrenzi ngo za violence quartier harmoze ngo wani abonge tujwamba ukaya tsukaya ile jwa lilala jwangilo actif wanashama ngo tsungo deva nundi ikasifule vuzio baherjo ka wanto jantubo pare sha haizo ila ukaya kwa tsuhanza akatswanza wanjenkude harmoze ya barziro na wosi singarfanyo haza ya wazima anzani jibuse na alakao ni sokaya nyinyi waka pourquoi comme tufanya ndanga za hanyu kijua no karna ujua fanya parce que amsoni comme ne docteur titi ikao izo ziviri même pas besenga sina mezimira waparuka et journée bese wala wakautimizi tijila 70 mois en prison au indeni ila makati akaufete tiji anniversaire ranzia do yafungwa bahi haini mndu akaurenga plancarte yakazaka je suis sambi sha wananya sarmeze partis ndo jina wazirila indeni ngono warlau baga fanya cavalier seul non c'est pas question de cavalier seul chaque quand même lazima tufanye journée un jour rinahane anbeseli lazija ndoroba janele swala hilo ka vanungari joka kawana damu watsanganyana yo kaitsuhambo kabusi si wananya hausi wanzani vanu yonde heli msirino wando kaunjia ndo tsanganyana ndo wabudu shaheni mbu yenyinyi wakatarma ze kontra ka umfanya kamja fanya kontra maoneso ka vanunga vonungo konga judo cavalier swele hamande heli izo raonoka woyi afunga woyi wa hatu lewo ngari joka urazi plankar za hatu ngarjo tiaze triko za hatu ngarjo yani hiliba tsikeze miharbatizo uzono so ane kabaje cha kontra he namna hiyo naam sha madam kaya ezendungo zije kaleo rikan collective kari waneze ndongo zino aniriwana kweli watsino kaya mnduo haonesa kwa sibali mafoto au la balafu shaka mem izonanzona bukaya usikurafa nyokaya rinahane rifikirie ola leader watu malalio ngoneleo izuru kubaliana pia hani mngo joko tarma ngote ndeni sha ika ndeni kama zomana wahe ndeni warenge ukaya wanungu afanya kavale soli kuruka mjarambia kamjat ngoneleo ani ndongo ikao na sisi kartuhanza riminye ila
ubazima watu kaya katsonzo kaya vanu wondo aminya maparti jua ndo aminya no vanu dizomba kaya vana tasisi izofikira wamba kaya rijo hanza riamene parce que zino pia zino siasa zikatsofanya indisha katso ndo msirisha ngino siasa cha ngawombo kaya no sifanye ndo ngabandi zo na amtujoni kabna anecdote mtiti chance na vumbwemlo ngasara mapera daula haki bahinga zaramu daula haki wajetoleze affaire za tombola tombola ranzo ya 2001 lazima yanzona tsawo mali rijerto gozibi namna jokoka bahi entombola wala ifanya iketombola hiyo ni bidi lazima itsoni ko haini mkomori au mzungu atoka hula yoke kitsina idadi sha una ngamzima mwana nyasi mzima kawo mbakaya ngamrengo ndina nike parti jua sheka umani no kuna ujua ngarjo ula nsiswa ya heda ula haki ngonelewa ngeje parti jua jua renga sha wala lejeza kozino garanzo zitolwa ino timpaka kaya budu hau kobohobo sha ikaumani sha lejeza watijoka umani ngona nzanzona mbi ngabizona nzona mbuka wanu sisi wasaya sisi wanza ovadzima yinungara mapesa yini tsikuleru kai mapesa jokotulo kai mkuleria ya jua shayinu ngaraniko wa komori wa hule sha mwana mzima mbuka ngamodo na mbaliwa nike bana sina bunjiloma udosha samahani mtukufu yenyika mtsono kaya ila pression ya kaubidi kai uka azaliswa mumto hauswa azalia rijedingoni maizo ya kazana ani ila pression la kaitsu hundriha hamadeli wani mbungo na makapati parti politiki ama vumambwa mroherma ila siege lenda baziwa ya moroni abahi parti politiki ifo no ngabo nasina siege yani kam ngabo siege moroni shazina ndinambukaya vandu zamba vanu murondo vanu ngono e pression ilo moroni unaelewa kawati wowo ngona ruhusa ya unjiliane wafanya ndongo shajua ze parti politique zindwa jitijua ba ze parti politique zindwa jina kwa sina ruhusa unaelewa ani wo ngona haki ya wafanya manifestation watsanganyie ni mahala sha ndongo za kaya wandwa parti politique watsanganyie bazima no kaiti unaelewa abo e parti politique ya bakishokawa hani sobaka na conference de presse ani wandu waili wararu warenge media wambe namna hiyo shaila ka ujilina na bazima yogo ngyo hinde ningo dhambi usoma arme serikali ya Komoro aba hainu iho moroni aunge timuruni ba hata nzwani mwali pia wandu wa sereo aunge hunu de malaikao ngasini nafasi rishindiri waidaili wananyasi walo masiwani shaizo nanzona be hindinukaya harme ila mkondi wakaya parti juwa ne wananyasi kao rifanyo mbwana wazima ani si wasaka tuanzari wa kose wandu lazima rideleha wazima ya wanezi mbwana zima aunge ekale woni tuhambia mfano wa hetombola shari rilejeza wambuka indi sha rilitolejeza hasibabu mzima baka no karna ujua kamna ujua ngarjo juliza sisi wandi daula haki na abo kwa tujo kai mimi daula haki sha kabla mimi daula haki mimi haile jua amana mtukufu ngarijwa ukaya mhana mkalimani na hunu avahainu wakalimani wahanu wabaza zihanga pia avahainu ngaronoka mkalimani wahe parti impedese bana rasida diarenge zamu bali ndiabaya komori usubutu wayeche urongo wa yevanu inu strategy mengoni maze strategy za jua hau yekamtsuono kaila umbabuho wa razida ngau tiao shime ila parti MPDC en quelque sorte miza ndani kabwa kubwa mwana razida nguna mtukuze mnaijalie nguna mhafadhi armwe serikali ya Azali Osman parce que mwanama wa bwana ikao beshilewa inu ngipdc ncpdc sha womana mwambwana ikao emdukao emsubuti ba mimi sikamjua hajiloda hunu sikamjua en 2007 ajaoda hunu armwe
wakautsa rendez-vous warendera unana kidursi ajuda hun liwa unge ranze suku atatsantro komor bikaba zima harmaze mbwana atarijeri ve hakililo harmo pouvoir sha oroha na tujokanga bi EPDC lewanu rikana parti ambilo MCJP ikao umwananyasi mbona mrehemu mwandishi jumla hayo Afrika Armenia ifaro Ahmed Abdou bahi isimwa isama sabu ni hangu halafu rikana na ekipu watu razida ndami wandu walwa hainu wa tourne walomi waziri yani wabanu wa hainu jaye Ahmad Shamfi na ani wakadha likawenji harmwe zimbwana zinu atarakawe hakililu sidera ka umengo numaraka tie bashasha takilu yani bashitende traika dwabili sha ani sikazana mbe mwana marazida sikazana mwambio kaye mnduko mndu ambwana ngamjua inamna haya bahi miunga mjibiwa ikawa kweli inge hindini sha ola siukaya wala hanikiwa dhamana aheli ujumlifu aheze parti politiki ntsukoza au kartsukoza siwa parti jua parce que embwana yo nzima lutotoa serikali tiloni azali Uthmani 2021 kejabi lazima haini namna nzia rekangu jojitoa rekangu biro mwango juu rekangu biro dirishani sha lazima yaro wanu rambuka ya baishe mzima harumao badi wanu harumweva na harumwezi mbwana zinu wejua kanda wakazali Uthmani nerjua rejeri warenge kasina warumwezi mbwana zinu unaelewa wewe tawano walunda ina maudu wajawar rejeri to azali watu kwa zima dasina au nge ila mbwana kituzia ikale woyinu mwana he parti jua uloma siwani haringe flambo hamba harungoa sha ola kutapa mrongo kaya anguengevala razida harungoa hasibabu lezina la IPDC sha urungoa he lezina la he indini mdu hamba l'union d'opposition même katukaya beseyo kazatse na nesente ngone kwa si je me trompe pas na bonge mdomanduo ketsuminya parce que les joua katufanya cavalier seul c'est mdomba MPDC katufanya une cavalier seul an wakadha chason tipia ngase harma wazima ya wana na gozibe na watu la mdu fulani anu utsona kwa helio ban harma e secrétaire wa he parti d'opposition ava hen umana wajua Hassan El Barwan ngona wala hani kwa porte parole shayeye wedone umansi jimla wa he aunge yoke tsuminya haini mahala joka kaya sha zinanzona boka siwasaya kartuhanza riminye au rimeta en cause wananyasi kwa rufanya mbwana bazima watijuha mbokaya wanunga rufanya kavale soli mito onesanga mtongo rejeba nu ya samahani mtukofi yeo oharumaye pacti kaudo mwefanya bazimane union de l'opposition mfanya pacti okaya ya voritoa mndu mzima dorongoa ya kifio wandu ze parti pia ikaudo za Tanganyika hauvanu ni mbungu jojwa uji tamuka ya oneseme mahoza ya hene ni maoni ya wano tijawanu ngamurongo naam ujonose masuala ukaya masuala ketwambu kaya ngamangaje parti jua naam shami dhamana he parti jua kwa jana bizo namba ukaya na benongo fulani naam jeli ukaya razida ngurongo ngurongo leo shango ishio yojivumbulia haramweze na saba hizo pia ukaya ngurongo leo wandu fulani sheke tuzia ukaya ekale ho mwana wajua ende babu ende haringe mrongo hajitekeleza taka mwana wajua kitsumenya sababu deze mwana zinu yo sirenze ani ndotokai dotofaliki ukaya dototoa ani reka mwana wajua ngurengo mrongo katswambo kaya wanu ngasibazimani sina azali shango urema azali abunso aminu kaya abonge minyao zila ubenge vunzao ila zila mbwana zatu abonge nsuo na kaya yo dhambi rekanga umwana pata shango joka mwandisi jim ani porte parole parti jua wote ngwa mwezi fungo toujours beshe waliberewa shango mwezi fungo rekakatsurongo shazila wakubelana ukaya ya ukaya lewo yimbe shatabeseze ngoze titahununzia hunubonze ukaya haini mbuka tsorenga mikro aduhamba sha watu wa wandu ukaya ranzile lewo yinu wandoto tsaruhusa hawandu fulani au mkungumanyo fulani ngemtu arongo shamda tsorenga mikro bayenge na telefoni mtu wandu ujorenga kaya ntanka medabdu nambe ngono sha itangaje ila mbwana ukaya daula haki amadi ndo
mtu angaje daula haki Naam. unaelewa mtu angaje appel de Marseille unaelewa sha ngamrongo en tant que tiziono hanga mzikomeo zinongo zinu en tant que mi Ahmed Abdou sha dhamana wa parti jua wa nuzi sawa za affaires za parti jua ye husu rais mzamani nganyina kino kanga mtu shida mumto vanvala hau badio tuhambi ukaya vanu hawa tuhumulwa na ndongo fulani shezo ndabo vanu tuhambi ukaya omtoa bisengo razari mtoe hamvu na wizo izo haraya unaelewa na wizo rekari kanza mtovu ngalizo mtoa hamvu shezo nanzo baka emba mwanzo haki yani yenga ni tayari badi yayi hamba akaufikinishi hafikiruka ya azalingu jorumiyaye mahakama ya mhukumu hajeluka ya hazitsaha inende ya hukumulwa shabatsu ikatsu hukumulwa yabonyi nga mtsingojo muhansi yabo hata hamande heli mushejuzi wanadamu wajipermete wa muwa ya hafa ani hata sorende hazirende ha no embavio tu amine kamnojila umwe makati yayo ka head of ya prison kana hufaka ngarumbu mgwe kana fo prison sha ngasina wakati ngarlindao kaya jelu kaya bisinga mwishia wakaya wala shandi zombo kaya zinu pia zondrabo kaya ministre de la justice ba hajiku nguto kumula rakavanu zetakunga itoka fanshia yabo rais wa dalu na joka to hindan joka zinu politiki hata yeye mwenye msumujidanganya wala waziri wa he mahakama ukaya ya mhansi yao azali kama hadungu ndo discours za ndo mandoni wala mhansi yao azali usushi ya mwerumiale kalima linu hakuka wafungwa shi politiki tafsiri yabo mri afungwa shi politiki manavo hindu na mbele za lori diriki wa politiquement de hali nukaya ndo nguru déranger shaila zinu ndongoza za tumulwanio kabati ye mru déranger mru nyinyi banyu kamna ushina maformiaze mfuzanyu abasu oyiharumiaze mfuzahe hamfungu ni kipolitiki yenyi kamna jo mru mila kipolitiki banyu mwamtambisha ani izo dizo nhambi wana romo ndoni kaya ya baba hengu besheka ndola izo guerre andola ro kupu na izo pia izo si de malari bombao bese bala ngareshele yao omwandoni mwandoni wala bese zenswavili na kotula hula nda hansi wasibabra raija kawa mkaza mfiriza he sitente economique shawa mzia bahari hari wa drapeau ani ligne nationale hezo msijua juma wananyas armwe kaya wakawa parti jua armwe ndini armwe ka armwe shizwa shanzo ani wa komor walo hindini wa ekwa jajuha wandi wa mndini kwata belu arungo kanyi wanzwani kamjoni wanaelewa ani sorongwa naye wala waunukaya ila utukivu pourquoi kusema tula prison bahari tezwaji bwana ndini unaelewa ani na ila directement akambaka na mtawo na mlawe itijuka afiri anzuani na wangazija hau ndini zona zila na njarme politiki unaelewa sha zona bokaya iyo ekando ngukara mberdi sisi wando mabareni karushi derisisi emba benga mnikotama sha hoti de malari liora unaelewa yule maana wa haraka kufanya maandamano au salama au kaya amjohambi ukaya ikangaranzao ardoso sondo pare sha kartsota yukarja wasilu daraja sisi ngar aminiu mahakama ne vire parce que kartuhanza ukaya wajamlo kaya banu harenge mali hao hindeni unaelewa sha kwa sina argument za hamba ukaya abahana rejeze mali imagine ngorejezo mali ya tumula ya tuirenga ngumtu humu kangare tumulu 105,000 an tsakisi 105 combien ngono litsoko tsone haitsona itsoko mesheha itsone haba hanu ya tilwa ngono shazinu inu de blokaya de manomukaya inu politique inu hakaurengwa kipolitikement shaka jafungwa sababu dizinongoza hatumulwazo haramuzi ya barizini pia mtukufu wanjia mwe maandamano ngaimkinishia uka imana chofanyishisha yinu luwa aurambe yinu lizoka uzihantswa ni ministre Baruan wakati ya ka ministre mengoni mwaze ndongo madhehabi kaunga adungiwa wataba hainu nde yani kamchu regrete mbabuka sindera inotiyo yonoti shashati dekre nam sindera ratie notinu hari ukaya batike mandamano kamchu regrete mbabuka vumuni yilo mlemwe mudahanyi no sijabu yeba kayo pretext yeno ngoza za hindini za hamba ngojo kaya
hanza ukale kwa tsuhanza wanadamu wadole kufanywa maandamano haini usiku ngo oblige wa bloke unaelewa ngo oblige wa bloke parce que ngo joka rekari kana ruhusa za kufanya maandamano bali wandoni kwa joka baki atawa joka wanzao ngona parce que haini usiku wanda kufanya maandamano sha inu ya dictateur abo ekale wo inu haini usiku wo kutokubelwa maandamano yabo yizinga jo ani ngajo sede yenzayo hawo ema militaire wavwemio kaya washindio bakanona kwila won savapa parce que ni usiku kwa maandamano aunge ila taratibu shatsuka de note ngojure ngo kai note ya poro hanzo note ko kutaba yo decret shay note kaya ikaufanyilo handongo fulani ngonelewa shamore ngongo irumio hatawa hayin ngono shetsi yeti eba birima ministry wanga maranze siku ataleo ngono sha ino taratibu za hanza ukaya wakadamize wondotsi ifanye ndiri parce que ino note ya poro hanzo wala ide manzona bukaya zondrabo ani ngojukaya ekawa kubali ukaya ndofanya maandamano mkonsu haunu kana bakata hale ngajwenza mtukufu ngarijoka nganyina querelle politique ya he parti jua ne parti serse mukane yezinu ndo ngajomba he parti serse wakaniyo handani mkinishiha ngabo ndongo ikawo serse wakawa zitanziani mja mzifutu pia yani ni parti jua hawazarivu hawakavubao rais Sambi mja mzifutu ngarionao kaya Sambi hajangu divo oka amfikiru kaya ndongozi njima zitanziani Sambi ya zitanziani vahi hazifutu minhumu de malozi de l'hôpitali yani kabati ndrongo wekao Sambi hajanizo hazitanziani au badikanga buzura jina tuzijua zendele yao pia zifa mtubwa juu yenyinyi ye kama udu mja soja mjamridi mrejezo wa pouvoir nganyina kinu kanga mjokore mjamdibe yani zino azali yafanya wapa hai no ya l'hôpital el maarufu wa Tanzania na ndongo za sayazi ambazi Tanzania ze hazi 80,000 emploi ya Tanzania nganyitari mje mfute mikataba hiyo pia wala tena holeza ndo bukaya tijua parce que je ne créé loi juzi 2013 shaizo makati ya regime ya Sambi anile kanza no nisombavi tili makatisha izonanza bukaya zonda basefu ukaya Sambi hundu makata he rogar ya haya yondisoni azali shahenda hitimizi unaelewa sujua endongo indini ya tuan azali unaelewa Sambi heriza dingo narambiula ni example amani de conference ya Maurice cha conference mo Sambi ifanyishia unaelewa bala wafanyishia yema vune kanda yodongo za hambwa kweli ikabidi lazima fanye suivi unaelewa waki lazima fanye suivi shawandwanu ani yani ngokubaluka yo mengo mwaze ereri Sambi yafanya ani ntsishina na mimi wale lazima zije ikali huko likawajafanya suivi hao ni shabi ntsina na elewa ile dossier nono ntsijo jidanganya harimo barizo sha rishoka hindeni yo mapesa zambo majeluka ya inu za wafanywa humu eski mapesa ilao kijalawa yo kartujua ngwajoto kwa tuto parce que wanazo huja ila zikaundo mwaga zifanyishi hao nge wala ma partenaire waje wato shaka wajende ila ya inu ya peshi yote sawa mwanaleo kweli ila zedongo zila zamba zibaka suivi zidongo sha bese ndongo nzima ndio bari sha zinekanga rambo ngaranzore jedingoni haramwa izo za Sambi yafanya izo zinji kweli ijoka lewo omwe itombave wo chômage harimo nsiju unaelewa sha hila ujinga wanwalonu na ukayangwa jomba kai wo Sambi defanya dimana watitanziana amanda ndatsomba kai harimwe peshi tawo mbukai hari kabaja kama pesa menje ewewe mndu wa daza wafanyilozi nongo za hopia wabangu dodo niko mnahindi yangu anzo do exijo kai lazima ni kwa plus jao nawo kusina nongo za hao unaelewa shawana nongo joka rihundu ndo hazi wajore ngondo hazi yo monsi walatsi angale ujinga wa he l'hôpital nsu aminu kaya ema pesa parce que banu nsu amini ukaya akauzia l'hôpital ya hombo na tsomba inu ya hombo na ndio fanyo nzia ni ukaya inu si mapesa kumurudi ifanyao
shainu mapesa renikiwa wando mwanzo wafanyi wanja wazilwa yoti sawa na yinu mapesa he el maarufu el maarufu yala mapesa hatu tukanza njeifanya ubi mapesa riparao ani kusuna ni ambitizo oli ukale wa yinu rikubalie wala wandu wafanyiwe la pitali ya umbo watimize zila ino karsuto même pas 1 euro sha ngarndora tungo l'hôpital yo vanwe l'hôpital ya ngazije lazima ikae sha zinanzuna mbukai vanwe sokana l'hôpital elmarufu yo wanda dorumia pia wanzuani wa mwali wa dujab aba haino vanwe l'hôpital ti nyipando si c'est pas le 4000 sha ndezitendo ziko ngarma l'hôpital e ujinga na uona kwa wafanya l'hôpital ya bamola mtsanga yongi yo hindeni ngo reference ikao haini rikawa ze services pe joko par hani shay bakisha de fonctionnement yodi yabaki et pourquoi et serikali liyo yinu watuta fonga fonctionnement ikawle yinu inamna hindeni warjoshi d'être fonctionnement et hensimna mna vio hamna pato rapide jodo bala wando da directement en juin wefanya hili zandani ya economiquement joko ifanya hazi ya bode ze nyumba wando do wajirisa ze nyumba wajwende job omwe shava haino wando na hutu watomwe da bushini na Dar es Salaam na hiyo na bari ngarwa hao l'hôpital de référence moroni hatandi mitano mahakume wakumuru matujoka ufaya bahari ngondo l'hôpital na wele hapo katutula operation unaelewa and yende maana kana ujinga na ruhombi unaelewa ikale ho wandombo kaya wanu azalizi la mwanzoni bakayo yo wengo wanzwani ahumje kubalika hizo ndizo kweli parce que zenongozini velonzwani zonzitlo nziani mwali mzangu abari zambo banu ne mwana mshango ngo mwali ari matreatment ntujua ena beza bari ndi mwali so abisenga we docteur lo yo mwema yo hangale mala ni fulani et pourquoi pas dire fashion zone unaelewa habari zambo banu sebeka mzangu mwana mshango ngo mwali ari matreatment ya utide leo ba charanzi hale wandu do hangazi jonza mwali wanda ari matreatment tikai treatment ya ki masiwa cha treatment la pitali parce que pourquoi yani l'hôpital ya mwali de lo référence ava haino wandwendao et pourquoi pas ezenongozilo mwali zotula nzuani wandajulila nzuani sha rikubela nkaya ani rekamu warfanye sesabu wala wandu kangwa do ambokaya wanu azali yo wengo wanzuani yawezo ndizo kweli ani ndungu yangu hata ila ikawole wenu ijo tsongeza emasiwa iremfia ne katuzifanya hasibabu de la shengo shida harmwende alafu zinonzona mukainde ani yo ujinga na ishengoshi de alisongeza zinongozinu za refrene hata tsokirohende aunge ikale woyinu hende harenge sambi zilandrabu henda mwihabala zinongoza malizo no si mali yo de manu bako wallahi billahi tallahi ikaila ndogo za mali wajoka umjuje wamrika wamdeme ani wamdemezi la zifungo joka hanza indinito cha idusengi ovidi yonde manna bukaya hafungwa politiquement shaka jafungwa hasibabu ukaya hari hanikwa bahashishi unaelewa wala yone babu na kanzanambe harimwe izo nsujura kati shiniti jibu izo wakao ndishanga mivano amushilio mtukufu tijwanzari ri njembavi haruma yentia hatu ngarchwa ukaya yentia hatu ranzi horende hakomori ema minister na wala wao ema directeur na wala wao hunu mtukufu richwanzo rambi harmo wanade mwano abakanu ntaro wafumbo cheramadzi wo Mohamed Swalehi Mamadou wo ndo yulo minister aba hainu msaidie yani wandunda wala wao ujwa wafanya zona nyi wafanya zona Kililu wafanya zona na asalia bahainu evanu yekomorima netwa avance ebande zitwa za wanadamu wanu wantu wanadamu walo na akili hao vanu ngabondongo zura jina ziwende sawa uyensike tina mradi de mana stoshinda ya basawa ewa voilà zone kiniha politiquement voilà emakati eshua mwanzano December dingoni armwe eshua yakofanywa en 2016 armwe zevotizela wandu wa mbakana rindi munibaraka mbanana naringalia azali pourquoi azali wambla azali mbese madama
oye mndu akawazi au ka president naam 2 fois ni 3e fois kana urandanda sha ngono faliki dozwandu ende ani sinungo kangu kanda tantone naam par contre and yude mana wakorealize si wasarelewe mwenye baraka ngujo kanza tantone hau mndu fulani wani unaanza tola mamadu sha harmo wandu wano waili yode heli kao wandu wafikiriwa bahari ma politiki tena wafikiri namna hiyo kaya mamadu madame kaya oui mndu kaya c'est un vieux terrain ngujo ze indeni halafu ngawo conseil tena wandu ichilia ukaya wandu wala ngo na prestige hao mbali ukaya lewo yinu harma indeni na mrenge mndu fulani bawo samahani mtukufu vanua aruma ye terme ya vieux terrain ngarengeuka ma vieux terrain oizidani oyari mpirandro so la barende entraîneur shakomori tindeka yani kabati ya randro yondo bandu ranzori elewe yo wandu wanu pour eux nam ani kanzo baka kangwa renga wandu wanu toujours ani pour eux on isukai wandu wanu ngarondo nam parce que pour ayam mjo les âges ukaya ndizambo ukaya umndu mzee wangu unaelewa ranzi mahadakainus nawo wandu wanu kwa jafanya msomo wa hususan ferzino finance au bishawila wala agriculture wala ja wala douane sha ngonukaya ambese ani vu politiquement parce que wala zila pia zila na politique parce que politique unaelewa alafu zinongozila nge inciteo ukaya woi dashinda orenga na ministère kaya woi makati ya kaya ashinde hatoa nchi harumandongo fulani ngona raka hundati jippt jina ngonelewa alafu amrenge bese lan laka na wamed abdu ndami rekati wabala amjo tantone njo kanzani uzise shawoi weka nao indisha ngatsongera director alafu parce que zinji wanadamu wengi kwa jafani la mrongo finance shawana agriculteur wakabala tango na ila uzoevu alafu ngwarenga wabiho mala na mandio alafu vite yongale ma politiquement kalia na tsamba kaya we umedimsaidie anangena ndongo ndi chando kaya yeye de mwa parti fulani unaelewa ekaharengwa abo wanashama pia ubahi unaelewa ngwatwa hiyo ye mtukufu kutsono kaya ija makati ngeni ngohi mkomoria rambuwe yaelewe ukabanu yasindi hale gari ukatswamba abo ye ujua ulilekeza au yo jolibalia wanu ndujo persons yani hopia na munsede bandu sindi hale gari shabani usindi hale gari ulekezo le gari yo garage na garage ngarjoka yabonga nzao lewe komori bada wandu wanu wasindi hale gari sha le gari le sala waswili nganza bari lite garage ritsahe wandu kongwa jowe hazi walekeze le gari lino iba kamtsono ka ilazima ba hainu rangalo wana hatu wanu ngabo wafanya ze finance ngabo wafanya ze agronomy ngabo wafanya ze hazimbali na mbali mwangalio kaya erone mwana wengi joshinda ya kingi ya mwanongo ndini yani kiwa ministry abiseka hanikwe ministry ya dunga na nene jina lahe hamadeni maona macro ikamjaka mjua shatoni kwa ye finance haba yakaye moto ikao hasuma misomo ya finance engea tola ya fanyaro wanadamu wa mtauka nana president ndeba ya haziki ani kaiti wakati yo kabidiri do virehe halio oui ami d'accord minawe ami d'accord minawe harumwe enzia hiyo shaizo nanzona bokaya haruma etifanise komori na hunu faransa pourquoi parce que tu hambe kainu ni politique et avant tout ika haini mwana faransa ulohunu ani wa faransa ulohunu wala owenjua hao wafanya elena école d'administration na hizo pia ugere na wako morio kajahe aunge haini mahunu rekabe kwa mala ni fulani lekange na conseil mwema ya umushindo hawasilisha ila ya hatafsiro ka mwanzo mbio ka yani mwana yasoma yani komorika tujulo ka vanunga mwana yasoma vanhu kadha si na yasoma tikanti na mzima kaze diploma shezi nanzo mbukaya wanu hula mimi ngabita koruka ikabidi lazima renouveler imagine jeunesse unaelewa wakati mwezi na mwezi shako tola warme ban l'école walikuwa directement rama ende ni shawo de hali ukai lazima wakiharama
conseiller au concernant karibuni ni waziri wa hemali wake ukale wino secrétaire général wa hemali finance petit à petit chaka natoka la waliko li directement le horma ni yao au karmazi parti politique ranzi ungonelewa halafu ezenongoso pia ngazi ngizo yao ani ngazi rumishi hao na amtujuhamba na Dr. Hayes ketsi jawabu yao komori bahij waraheza warahansi nduhamba ikililu wandreke di lazima ndo mkate ndo parele mkate wanemdo wa misemba mkatahe mimi japoronda mwali shatenda mwali usiku ndani usikula la ndani ani rafanya kampanya ya ikililu shahu ya hundamba kama dabdu wanu nini kaini mruka tina post ani ndamba katika fonction publique tina ujomde ngara bona leo na boizo c'est faux parce que c'est une poste politique unaelewa ani si wasari mlawa nzatu unaelewa parce que ani zila taratibu ku ngwanzua wa bukimi wa ndini wa ntinduba vuni ngono nabo kajani ona makatna kampanye kumbako no titende bawe kutsina arma fonction publique ani rekawala hana ndio kai titende bakutara fonction kwenda mwali nende na dore mwani maundi nezo pia unaelewa tibakisha pendant une semaine là-bas ufanya halafu zinazona bahiri ikabidi kweli zinangosha miunga mparo wana mazababi ukaya na wanjia harmaze parti politiki za hao warenge par ngonelewa tena warenga parize na tibahisha wanjia harme administration ani wanjia harme cœur ukaya soit waki conseiller ça waki chargé de mission harme ila ikao ila waisomea maudu ze hija mando zamba ho idawla haki johuja garjo watu lazima warengeze plasi zinu ngono shakana so do reje harma wala wavira bishita kwa tina ndogo za harma za mfirizo sha wo mashefa party parce que iyo pia ningefanywa hazi timwambe ukaya yani mashefa party do lo harma zinu zinu hau wo sel won ani kangarangala warma wanu narangalie natsongalie nu ya kansino bishita karso ndi sharaka ngono Daoud Kiki wo chef wa party msaidie wo chef wa party ngonelewa wakadha ngonelewa ondo loneze ndongozi ikangwa rengo fulani besha ulangu ndine sisi wa fulani ngono ani yonde heli zinongoza za hansiwa harimwe malani wonga letse na malona difficulté na rengi wala kaula rimrijari wa misemo tushidari balilize zetruzi lo arme bajini ngonelewa yonde namna structure kama ifanshi hao yonde manombo kamiunga mparo mazababi haini malawaliyo lazima wake en avant parce que une poste politique qu'on a pas bashitangwa na bac plus 20 sheka kutina politique kuna hansara mze poste hizo aunga ikabidi wana mashababi ranzida bahaino warengeze habari zino ama washinde wa kai haini mahala lazima washinde maudu zaidi kangwa kreuze parti politique haungwa njia wezilio wajezi do shela lazima ke mahala ni fulani wajempoze mahalani parce que reka arma politique lazima jempoze kakuje jempoze au tu écraser ngono reka kutuje jempoze au nga kutsimrwa hindu aunga lazima inga mniko konseka ni mazababu njoleo na mjempoze harmuze parti politique maudu ze hija shanga mundoze place za mtukufu suala la mwiso haubayo mpango ka dakika rani kwa sazi kondo hunu ngari samahani bagabu uminya nam hunu rijiliwani ni wafati hokaka jamba unu wafati wa ministry ikao hendena utuhumlo ka haranganya mali haruma daula nyirojina icho ndi ya Komori ihadisiyo yende hata injia hula maswani wandu ngwambao ka Komori pulhashe wewe ngorongole ngokubalu ka Komori pulhashe kwa sababu nileta bila Dhulkamal mimi ngambuka ya Dhulkamali ahibi naam afanya kosa na bana rekamdo afanya kosa rekamdo atuhenguo ndukansi naam Dhulkamali akahanza yaonese ukayigambye parce que makati ukale wewe atuhambe ukaya ekamruha atuhengo mdukansi makati kangu juoze matata zahi kicha ko bidla lazima javance harmando ngoma lazima na baki Komori ani ya
tripote aizo afanya au ama ndisha hajika yangu jempoze kango za kiambasadori mu Faransa na hunu omharaziza kamro hajahunu unaelewa mtu tundwa ate slip unaelewa haundianze nize madhambi za pia bakar no reka kwa nao ndio bekano on peut pas kwa nao haba ukahindisha kwa nao ujua ivanu wewe kutsonsuka vanu Imamu Ghazali vanu hanza ya mmoze vahe madama tsaka tujua vanu tsaka kanza ya mmoze wekusana kandi zombo kaya ministro wa mwidzi ngui hafishwa mwe mwidzi ngore kanza ya mmoze shawaji wozo vahe wala jiwozo vahe unaelewa awongo jombo kweli wanu kumuri sasa pa ngendisoni wandu wajinga vanu emwinyi ranzikele wa saha hunduka ya lewo ino mndu we haraziziwa yawili kibidi lazima yajieleze ukaikita kibidi mbehe jumawo tena wambe ambassadeur wa umharaziza alafu ngombe ho ministre tena affaires étrangères ikawala tukombe ministre hula masiwani shango nganza representer wonze ya jadi sina ministre wa affaires étrangères mahunu ila afanye ndongoza wizi ngono aparisiwa no wizi balele tinongoza ndabo le ndongoza kweli unaelewa hunu Faransa ngabona mnabi parce que sishia juzi fanya mpango wa Roma la de galère wananyasi waka vanu ja wala wakanza no si minimize ndongozi hunu haini mtu undasemi uo mndu kaya mzalilifu emo c'est ça usona ressources hunu baishenga ongoliwa 1100 euros avec wanawaili wa charge kuchunda semi hakika unaelewa 1100 euros ngambi job parce que c'est mon job en tant que médiateur social mongo za wandu ngamjuze barem msu hamba kaya ujinga unaelewa alafu leo yinu mundu ranzi 2010 ndelambi lokango masiwani kaja declare ikawa na declare vanunga sina mundu ulohunu ufanya hazana mwita française ay comorien hunu ngu declare shamtu mshaka tula ni yemu liwo sinanza vumbe mundu simwa haye sha ngu declare katunde ze benefices pia unaelewa ngemarsevan ngono nguliwo indeni parce que les ressources aliwao atangana ne mndu mshe ze droits zo pezina pourquoi pas ikara jofanya parce que hauzali ko yafanya ndongo za wizi la furanzi 2010 ngeabo ngutushere ngemkishoka hadi siwono kare ngutushere mi nguzopia yule maana kaunikiwa semi parce que wazo mkiniha mndu amandaye nasoma kala l'Assemblée nationale depuis l'Assemblée nationale alors où la ranzi 2015 Wongo hundar moi 1500 si je me trompe pas de 4000 euros 1200 1300 nasabaka 1500 euros rekamenji et pourquoi tu déclares le nombre de mshahara ngon bahika tukani kiwa semi sha haziranganya asitabavuni ngono au nisokai mndu mzalilifu kasina ndongo ngutusheremi alafu yeye za yenye shendini hilirjojoba yo mpango ngeni anatsikanzira mbukaya harikwasheo naam wapo sheo komor oui unaelewa mwandu manda wanu mimi ngamjibiwa ni mwana makais ikawa dunge plainte singa tayari kanga wazo petition kama mwanda moya rengwa yatulwa ya poursuivewa ngasi tayari mwanda mamudo parce que aungwa binyoi komori parce que wanu kwa tunufanyila mimi samahani vanu ngamrumia we aljuruhu kiswasa baadi ya yende yafanye rapport ya sambi wale rapport ya sambi la ranze hali amerika itrafikewa la wizi unaelewa Shemwe zinga komliba tezi no. Ibendeze dua. Shana na nyivanyi mwa jwa mfanyo plainte. No, plainte. Let's kaya hinde ni deja imda ka plainte woti mdu wa sambi. Shezi nanzo na mbukaya. Ani ngesera mweda ula haki ngarfanyoze zimbwana zinu. Shezi nanzo na mbukaya hinde ni ukaya. Zinu haripoa sheo ekomori. Ukaya leo ekomori. Sha lazima dono sukaya lazima kema ononete si wasatse na ukaya. Si ngasima onetu kaya izoma afanya naye ikabidi na poursuivre c'est tout parce que haribia si wa Faransa vanumba dikai mkomori shaino ni mapesa kifaransa na wizo lazima sonti pia wa Faransa tsindami lazima mandu ngomando zini wandu wazinde na mtu we ngarimliva wa komori wa komori ngomliva ngonelewa ni hafanya ndongomandizo abonge ndongomanda zini abonge sisi haripwasheo abo waripwashe ukarna ujua umuhimili atena mwanda lazima rimbanise unoseka wewe mndu ahindu
lazima watu sisi likevazima arimweda wala Faransa kama mshtakiwa rimshtaki rimwasilisha tayo lazima rikamu pasi mahakama ya pasewa sha karsira hadi izo mwenda myafanya paske apush commercial ambango rengo wa waziri na waziri ka wa madanganya. No. Marhaba ngalizo watukufu wa hii Mwongozo FM urjohanzari bakuvano reuzise masuala menji okangayo menji ya uzezisa shawa ima wakati kotu ruhusu haizo ngari zia vanu rije rihondana harma mpango mrajinana singa judo fanya jitihadi rejei ya vice president rejere mjua hali ohusu ye parti jua enge kwezi watukufu ngari mlahoni no mwambianuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngamparo ngamundo ibahatino naam ngamparo ikao wandu ikao waremao hizi Azali Osman narijadidishe hifadhi ya utoe mandamu hoi parce que tsazi nungari wonao hizi nungo hizi virao et 2021 sionge jao awenge narike kono kwa mkono hani mani ya mdu na mdu narinsi bavuni lazima risanganye hebazima ya utoa Azali Osman harimwe hizi ya kumor parce que kati mwafaka ngamoneze ndongo za vira no wizi no mrahitswa no rengo wanadamu wa wataprison batsina indeni na ufunge ma journalisti awizo awonge ngaramba ukaya na rikevazima ritowe eze kuzishambulo masiwani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji mwana ma shakri wa hajata udahuni hangu ujoni wone ujoni hoji amani zo hambukaya lidahulinu libulwa haini wasa katika ngujuka hanza ujoni sendongo ngamivano inshallah mpaka daula haki. Marhaba tukufu.